ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘିଅ ଯୋଗାଣରେ ଠକେଇ କରାଯାଉଛି। ନକଲି ଘିଅ ଶବଦାହ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ପୁରୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘିଅ ଦିଆଯାଉଛି ସେହି ଘିଅ ଡବାରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଡେଟ୍, ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି ପଦାର୍ଥ ଅସଲି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଘିଅ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛି, ଘିଅ ଯୋଗାଣ ନାମରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ନକଲି ଘିଅ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ। ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦାବି କରିଛି। ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆପ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତିଦିନ 60ରୁ 70 ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ କିଏ ଶବଦାହ କରେ, କିଏ ନିଜ ହାତରୁ କରେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେଠି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଶବ ସଂସ୍କାରରେ ଘିଅ ଦରକାର ହୁଏ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବନିମ୍ନ 1 କେଜି ଘିଅର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଘିଅ ଶୁଦ୍ଧ ବି ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଘିଅ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଘିଅକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ FSSAIର ଷ୍ଟିକର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନାଁ ଅଛି ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍, ନାଁ ଅଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡେଟ୍। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, ସେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେଣୁ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି ଏତେ ଦିନ ହେଲା? ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଛତୁଆ ଦୁର୍ନୀତିର ଆରୋପ ଲାଗିଛି। ଏ ଘିଅର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଠୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ସରକାର ବଦଳିଲା, ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ସମାନ ରହିଗଲେ। ଏହି ଘିଅ ଅପମିଶ୍ରିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସରକାର କହିପାରିବେ କି? ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଖିରେ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆମର ଦାବି, ଏ ଘିଅର ଶୁଦ୍ଧତାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ଏହାର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କରାଯାଉ। ଏ ଷ୍ଟିକର ସତ କି ମିଛ ତାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେମିତି ବିନା ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର, ବିନା ଡେଟ୍ରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରାଗଲା, ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଓର୍ମାସ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ନେଇଛି ଯେ ଛତୁଆ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଥିବାବେଳେ କେମିତି ସେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଲେ? ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସରକାର ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ପୁରୀ ଆମେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, जे न्यूज। देखो ये घीओ स्वर्गद्वार बर्तमान ओडिशा सरकार मान्यता प्राप्त अनुसार चलुची। एथिरे क्लियर लिखाई ओडिशा सरकार या मान्यता प्राप्त देइछन्ती मिशन शक्ति। यह एक स्वागत योग्य पदक्षेप, आम निश्चित भाव स्वागत करूँ। आम लोक किंतु परिवार अर्थ नुह जे कस्टमर को ठकिबा। आम जदि गोटे कंज्यूमर तुम न बिकी था तुम तो बिकुच ना, जदि बिकुच से जिनस ताले एथिरे देखंतु गोटे बड़ जिनस, एथिरे कौनसी प्रकार बैच नंबर नहीं, कौनसी प्रकार डेट नहीं, एक्सपायरी डेट नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं। तेणुक यह निश्चित भाव क्वेश्चन हम ही हम, कारण विगत दिन में मंदिर वितर्क लगातार आपण देखी गणमाध्यम आम जाना पाइलु। ए स्वर्गद्वार को जेहेतु आम धार्मिक मान्यता अनुसार श्रेष्ठ बोली भावुँ, तेणुक से जदि अपमिश्रित घी आसुची निश्चित भाव में जांच आवश्यकता अच्छी। आ सबुठ बड़ कथा ए अंचल जो कथा मुझे कहली जे यार प्राथमिक सूचना आम जी पाइचु, यार टेंडर जी नहीं सी छतुआ दुर्नीति थे बोली अभियोग थिला। किंतु से लोक को पुणी केमिति भाव में दिगला, जे ए लोक को पुणी केमिति दिगला जे स्वर्गद्वार टेंडर दिगला, से प्रकार घटना आम सामना को आसला। तेणुक यह एक बहुत बड़ विषय। आ खोद निर्वाचन मंडली है आमर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा जी कि उपमुख्यमंत्री अच्छा अंचल लोक अंचल घी सप्लाई होची। तेणुक सरकार केमती जानी पारना। आ सबुठारु बड़ कथा पुरी जिलार सब कलेक्टर स्वर्गद्वार कमिटी मुख्य अच्छा। आज पर्यंत स्वर्गद्वार कमिटी उपरे सब कलेक्टर नजर रे ए घटना न आसीबा यह एक बहुत बड़ विषय जे केमितिया सरकार जानी पारना सरकारी अधिकारी जानी पारना।
सरकार हुए तो जानी न पारती किंतु अधिकारी न जानी पारिबा एटा गोटे आश्चर्यर विषय। तेणुक आम दाबी करुचु या निश्चित भाव में तदंत करा जाऊ। जदि या धारे जी सामिल थी कौन लोक प्रशासनिक अधिकारी हूँ से टेंडर हो बा जी हुए ताकू सरकार ताकू फाइंड आउट करूँ कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ। आदि प्रकृत में यह सब घटना न हम ताले आगामी 7 दिन भितर जदि घटना उपर सरकार कौन प्रकार पदक्षेप न नेबे ताले आम आदमी पार्टी सब कलेक्टर ऑफिस घेराव कर तार तो कौन प्रकार प्रमाण ना ये गोटे स्टिकर आज्ञा यहाँ जदि आप स्टिकर उतारी देवे ताले आपण किसी जापर ये खाली लिखी लिखाई पैसे यार कौन प्रकार नंबरटा थी सीना आप गोटे LIC नंबर पकईकी दे देछंती किंतु ये केते दिन घी किए तार ऊपर प्रमाण दब कौटू घी आसूची एते परिमाण कारण स्वर्गद्वार रे गोटे मिनिमम प्रतिदिन जदि हम हिसाब करबा सरकार जो योजना अछि हरिश्चंद्र योजना हुए किंबा लोक हुए प्रत्येक दिन 60 रु 70 टी शव सेठी हला संस्कार होछि तामाने आपण चिंता करंतु मिनिमम तो 70 किले मिनिमम तो पर डे 60 रु 70 किले ना ताले 60 70 किले हेले ताले मासकु ताले केते हला एते परिमाण रो घी तार ऊपर शुद्धता ऊपर क्वेश्चन आसीबनी धार्मिक क्षेत्र रे तार कस्टमर सैटिस्फैक्शन ऊपर क्वेश्चन आसीबनी से पुनी पूरी रे। तेणुक ए सबू उपरे निश्चित भाव में प्रश्न रहिला। ए सरकार प्रथम दायित्व है यहाँ लोकों आगे स्पष्ट भाव में कहतु जे कौन या पछरे रहस्य अच्छे। उपमुख्यमंत्री अंचल घी सप्लाई होची बारंबार कहूँ लिखाई क्लियर लिखाई सुवर्णपुर पोस्ट गणेश्वरपुर ब्लॉक गोप जिला पुरी निमापड़ा निर्वाचन मंडली उपमुख्यमंत्री अंचल घी वाला सप्लाई होची। तेणुक पाखापाखि जदि 70 केला मासक केते अनुमान करूँ वर्ष वर्ष धरी वर्तमान ये सब जिन चलती सरकार परिवर्तन पर हुए कि पूर्वर हो भगवान जानते कारण ये अंचल जो घटना जो सामना को आसी माने तेणुक यह निश्चित भाव में तदंत होगा दरकार। आ सरकारी अधिकारी जदि याद संपूर्ण रूप से सामिल थे जदि सरकार पदक्षेप नियंतु कारण यह गोटे यह एक महादुर्नीति बोली आम कह वर्तमान तो प्राथमिक जांच चली किंतु जेहेतु जांच रे विषय अच्छी किंतु ये स्टिकर रो कौन प्रकार मान्यता ना किछि मान्यता ना। तेणुक आम अनुरोध करुचु सरकार को आपण या कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ जदि न नेबे आम आदमी पार्टी पूरा निर्वाचन मंडली निमापड़ा हो पुरी हो 6टा निर्वाचन मंडली सब जगह यार प्रदर्शन कर सब कलेक्टर चेताई दौचु जदि सतरे आप 7 दिन भितर न करेंगे निश्चित भाव में आप आक्रोश शिकार हे आम ऑफिस आप घेराव करेंगे।